आज म्हाका दिसता दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सच एन इन्सिडंट हॅज हॅपन. आनीक जेन्ना सुरवातेक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेले, वी वेंट देर वर अबाउट 5-6 people who are intubated and they are also very serious. Apart from that, 6 they're in the casualty. Then Nantar we went to the Asilo hospital. There was the health secretary. At that time we spoke about what actually happened, what failed, whether it was which direction, and Magadista they gave us a brief that about 74 people were totally involved, out of which 34-35 people were याच जाग्यार they tried to save. It is a shocking incident, shocking purely because I believe that we need to look into angles of administration failure. That is why आम्ही कमिटी लागी आम्ही उलयले, आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, बाब कालूस, बाब एल्टर, we went there to know from them. आणि खरेंच दुखाची गोष्ट की आमगेले इतली जाण आज हिंगा रातचे भायर पडे. आमी सद्याक आतां आमी कोणाकूय हिंगा राजकारण कोणाय पॉलिटिक्स काय ना, बट इतलें म्हणपाक सोदताय की आतां आमी कमिटी मेंबर्सांक मेळ्ळे, प्रेसिडेंटा तांकां सी कमिटी मेंबर्सांक कितें आसता कार्य तेंगेलें देवासपण ओ देवाचें कितें कार्य आसा तें करपाचें, दे आर बिजी इन दॅट. बट एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका दिसता खंय तरी फाटपड अशें दिसता. आनीक एज अ पार्टी वी वील नाव तेजेर असो विचार करतले, वील टेक अ स्टँड वॉट इज टू बी डन. कित्याक हेसली वस्त मुखार जावची न्हू, दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जेन्ना लोक देवीक भक्तीपणान येता आनी आपणाक जीव वयता, इट इज व्हेरी सॅड. आनी हें जावचें ना, जावपा जायना. कित्याक हिंगा न्हू आमगेले जायते वातावरण हेजे मुखार एक म्हाका सरकारान धड उगत करपाची वस्त हांव मुद्दम सांगता. हांव फातोरपी गांवांत येता, लाखांनी हजारांनी लोक आमच्या फातोरपी गांवांत येता, जात्रा जाता 2 कडेन, शांतादुर्गा फातोरपेंकारीण आनी कुंकळकारीण, शांतादुर्गा कुंकळकारीण. हेसली वस्त ही आमकां एक आय ओपनर. हें हेजे मुखार खूंय गोंयां आनी आख्खे देशालोय जावचें न्हू. म्हाका सदां वी वील सी दॅट थिंग्स आर पूट इन प्लेस. आनीक एक फावटी आमगे जे मेले ते भाव भयणाक आमगेली श्रद्धांजली, तेंगे आत्म्याक शांती मेळो. आमी आतां आमचे विरोधी पक्ष फुडारी, आमचे आमदार दोनूय, आमी सकाळच्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले, हेल्थ सेक्रेटरीक मेळ्ळे, कलेक्टरा कडेन, डीजी कडेन आमचे उलोवप चालू आहा. वी आर ट्रायंग टू असेस वॉट एक्चुअली वेंट रॉंग. सांजचे वी आर गोइंग टू अड्रेस द प्रेस इन डिटेल. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की जेन्ना देवळान आमी उलयले, एकूच कळून आयलें की एडमिनिस्ट्रेशनान जेन्ना 2 लाख लोक जात्रेक येता तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाचो कंप्लीट कोलॅप्स. आतां आमकां कळून आयलें की दे रिलायड ऑन द देवस्थान CCTV फुटेज. म्हळ्यार तुमी चिंतात की सरकारान जेन्ना 2 लाख लोक येता तेन्ना सर्विलन्साक लागून सुद्दां कॅमेरा घालूना. आनी जे लोकांनी हांगा जे भावीक आयिल्ले, जे विडियो काडले, जे मिडिया थ्रू आयले, ताजेर वी आर मेकिंग स्पेक्युलेशन. एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सकाळच्यान आमी पळयत आसा लोकांचे बायट्स. लेट्स नॉट गेट इन टू पॉलिटिक्स. सांजचे वी वील एड्रेस इन डिटेल. पूण म्हाका दिसता हो टायम सगळ्या गोंयकारांनी, जे आमच्या गोंयकारांचो जीव गेलो, वी ऑल शूड पे रिस्पेक्ट, कंडोलन्सीस टू द फॅमिलीज. I think that this is a overall failure of the administration. कित्याक तो पळय आनी हुंय फेस्टिवल जातात तेन्ना सगळे मॅनेजमेंट सामके ऑन द डॉट जातात. ते सगळी जातली हिंगा थिंगा कोणा पुश केलो जातलेच, बट ते एंटिसिपेट करून तुमी रेडी आसता जाय. सो आतां थोडे फेस्टिवल जातात, फकत आमचे देवाचे फेस्टिवल जातात, दुसरे फेस्टिवल जातात, हिंगा सगळे अरेंजमेंट सामके आसा. कित्याक आनी हिंगा कित्याक फेल जाले. सो आतां तुमी हात धुवन वचूंक जायना. आतां तुमची एक्सेप्ट करूंक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अँड वी हॅव टू वर्क ऑन अ रोड मॅप. There is no politics that we want to do, but we want to make sure that we don't lose one more life.